aray ko. So yung mga boss, CVT cleaning tayo. Ito yung karuktong nung gear oil na napasukan ng tubig. Ayan, ito rin yung napasukan ng dumi, yung airbox, yung merong butas sa airbox. At ayan, CVT natin to. Ito malinis naman to, pero sabi ng owner linisin talaga. Okay pa yung mga bola nyan, lahat okay pa lahat yan, pati mga bell lining okay pa, linis lang talaga. Time lapse muna natin to, medyo matagal pa to. Let's go. Benar-benar menggisa ku, makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Tapi hatiku sudah terlanjur tertutup di hadapanmu, jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ego. Benar-benar menggisa ku, makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Tapi hatiku sudah terlanjur tertutup di hadapanmu, jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ego. Ayan, malinis na, nabanlawan na. Hindi ko na video kasi nalobat ang aking cellphone. Malinis na rin yan, wala ng dumi. Mamaya update ko na lang kayo pag ikakabit na natin yung pulley at bell mga boss. Yan, let's go. Benar-benar menggisa ku, makin lama makin Awareness lang pag magbabalik kayo ng pulley. Kailangan yan yung crown na yan sa kickstarter. Kailangan nakalusot siya sa spline. So, higpitan nyo muna ng kamay nyo. Pag medyo mahigpit na, saka nyo na impact. Kasi pag hinigpitan nyo na agad yan hindi na nakasentro, maaari kayo masiraan ng spline yan. Maaari mabungi, mapudpud. Kailangan isentro nyo muna. Pag medyo mahigpit na konti, saka nyo higpitan ng impact, yung saktong higpit lang. Saka nga pala sa pagkabit ng belt, kailangan yung arrow nakatutok doon papunta sa pulley. Kakapit ko muna dito yung pulley saka yung belt at tetestingin natin. benar-benar menggisa ku, makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Nakabit na yung pulley sa belt. Yung belt pala kaya ganyan yan dahil malambot yung center spring at hindi nakatingin yung pulley.
Pagkatapos matesting, ibabalik na natin yung cover saka yung airbox. Pagkatapos na ikabit yung airbox saka yung cover, okay na yan, gas and go na, ready na yung labor na cook. Parang may naamoy ako hindi maganda. Benar cantik, cantik sayang, kita cuma temenan. Sungguh ketampanan ini benar-benar bikin satu. Makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur tertutup di hadapanmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ego. Ketampanan ini benar-benar menyiksaku. Makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur tertutup di hadapanmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ego. Gas and go na mga boss, pwede na sa coke at tinapay. Talo! At dyan nagtatapos ang video mga boss ko. Enjoy your watching.